Sambi safa gilkepi ni wonti wakat leta metit pam taba na sosne taba sosra me fan gilkepi meti ya nyu wisra yel la dogom na sen émission kanga pour yare na so ti runna ti le pam taba wa arbra fan nan tonre ngese ya boyne bombe wi wisra pour anton de kan tasi fan gilkepi yam sonong nyu wisra bangetit so don tasa be netab zabra jeune premier brikazinga ni wongo ina pusa maya senta sabara or pusa sinzibe sani tiratin ma hampora na wera wisra le milar pus get ba fajil kapi Antonio Go et pusi la baraka ya senteti wadsan mi man wara san kama lipa mata bundo le arabti len le yikbuni hambe le tata bo Runda Pama Sohdon Tara Ayemrete Nan Sons Wisra Sonsra Abdul Karim Bagia du Lota et Pama Yamzabra Niwongo mais pour yamba pour True TV get ba fa dam pour ni bendo go yin wisra nti yida no balla lam pour yam ni zabre lam pour balak nyam de mame émission ro zabra de nantirante il y a CNN Somboa Fédération burkinabé de football Nama 2020 son Laurent il est y a nedninga si ya tor saba absombo no CN zilening te bagaya l'autre conseil international auto ya auto dal nemete yambe CN ñu wis rapport son torangi taba balla pora dal nawa pa ma so ne am ti ratin tiksa hanen kibakit pa bureau on ko yam me hen tahar han kene mo gahni sa sembe bo sen bal zingen lunda wa rel bangeti sendengte doa sen so rapport na wilgilam bati bang ti senkene kung fu nyenda me ya papara ato la ya papti morgan ko bangeti apton ramem man absembonti passation de grade ral bangi batia santa c'est neb cover la pisi c'est yi club rambam pila yemre la sinzin c'est ne tum darare nanto romana c'est ne passation à autotoa et nan kenga menti pam venum la lebron singra branda bam cover la pisi bu c'est yi club rambam pila yemre pour un wa nanto riye mbi se bangla sin kene kung fu wusuwa la ma wela ba sane boire katte kam to dan ton riye ambi se bangla la bangla bi so pour moi ya sin kene wala taishiwa limparne shawlinga na yilon ton pam sane ceinture rouge bari 1 ceinture rouge bari 2 le parne bari 3 ce qui est ceinture rouge zingi asidi chek with rawo bam sambe club ning yul sen sak de sa kung fu gambidi bambi sa bangre sin kene wala taishiwa bam ton lui tawre ne pila tan bisem pisibu bam lo report ya alisa wadro aneli ilbudo bam fa gil kepe 15 septembre sen kene wala shawlinga zingi abdul wahab damiba bamba wasan ne taishiwa bam to pa ma pila yibu ale ben le wilgam me tabni diga panga ni diga sida na yelon tonri en pam li la soba c'est que ne ceinture rouge bari 1 applique comme pauli bam son bene l'armental sul ni yul sac de association des dragons stratèges bam ton lui tawre c'est ne saulinga jigi en pam pila tabo bisim pisopoi ali disi zomre tombe yibe so jigi ablulu da huf salogo mbe taba so jigi wa yati bang me tapsan ton vigin sa ne la soba boton da bang la bisra ya kiwa yo be la ton vigin la soba na yelon tonri tenebni jiki dab to kung fu wusu jigi wa abep ton biso bangale ti son da halken a inu sa sawadro ya tawl soba club ramma be wagodoka région du centre la ton regroupé nam pasaba texte ya ide composition budo ya wakaram bisim be baba club ramma ne ba metada ma nzamar kunfunga ton tignubla kayibera na ne ka fa wun le yeme nzamsa club on ci ton pama not ne ka fa gille donc ligue du centre de kung fu ya ton menari que la otone qui yo fangile et le la porton tara no rayi tonom tig club ma fangile ne ka fami wa torse nyemen samsa biga men sama club wa toto ti ton pa ma khoyima so note Ceinture rouge bari de wazingo a salifou de rawo sombela on tat sul ni yul sen sacré association dragon blanc to même pas pile yi bisim pisopoe te ceinture rouge bari 3 wa ya adli set rawori sombene l'armental sul ni yul sen sacré association gris blanche volcan shaolin zingo to tombe tawli ne pile anasi to na me som to mboto na sane ngi sala taw damba buliga me ti abum so sek peka comment yi woto no ta comme kobra la piscine dorle te raten kelen
kam fu so karsara ma fangilem be club ramo to kele nit panga modor ci kumfunga yishoma amnya sa autonom directeur technique de la région expert de la fédération même beton kirenkane bam fanzina bjehame aya te tumna soma la botono mo bolaton soma mane faut to bonti compétition mosa ya tile mo ti ton ngese comment sont en tato ni wotono il faut to ton man compétition koba to pa mbangay ma membe zikanga membe zikanga voilà le pipi boto na bzanto rombi su bangre ko fu wusu a centre kanero wa le contact se ka kiwo yo option wate sina yelen to le ban legesi a bangla sambi sa même passé et ça n'engage tout le ning ligue du centre Sontuma ton yelamte aya boom tu san n'engage ne kung fu wusu amenga runda aya boom sanan ton nya kamba mala ton yelamte ya sene yungi sarsan na sene kamba ubul poa biban Antoine oui abum na kama ubul poa ti bara tandi ke mimti a ayita shin sol moi ti mimti hayti kung fu wushu usaka tedam ti ya wala power bala la yad bangti handi ko wala kung fu wushu abum se sagan kama la akiti kama men fonda tenti biga dana yi totowa biga men sigdam biga handa ya bibera a bukudam a handa ya zabda nit ha bo zabre yimi ngam bon ronda ya so wimba hinti ba man lo kay ta ka tun zabe la zabar ka wata yame voilà kitamti noru so bukuda kamba bon bene bukuda biyama an wulgidi bum segde la ni sal wo ya so bari hayti wala shinne mimti shinne benwa yelambe ti yampaté mané den taxadam ci yir kan fa la damba me hen tikki kum fo pour moi ndikne an ta har kama kano ni wala ka ham wori kene gama pour menga fo tara gam fo ka tseren yisi ren yir kan sa fa giliya ba ndikne na ga kum fo pour saran kama bari wat handik ne do yamti ayinu sa wala handa ngomda ya président to soba la yamti pour moi ne ni na habino Benjamin maître Benjamin Sawro ayamti himbi kane kum fo pour ida yum pistan la yin ke yum ni yamti ni ne daga no so ina no ngazaba bifu la yin ke kum fo tekan ta woto kale yan yetin to gon ya ne de za la yin zabati wilgamti kum fo kitamta amenga sigi an librane da to la ne men to ti ne ba han samsi hantar kloro ta ban pila zak Burkina Faso bi yi demenga wilgamti yime manda na manaka ti yin to pambuninga ekiti yime siga barik de ta har kam dem ta adam ti kumfu ay bu songo kam wuru nga ti nin fami hen tenke ha biga ti kumfu ti karate do ti waya taekwondo dem ti waya yingu sikra bumninga fajilem tenke hi biga abu songo de bari ne ba fakaten to balle ne ba fakaten to basket la bum yusata vugu so ti biga han chabi bara songo da me ti yeru so atemba hay d'accord rel samik ti wutone na kenga varvati ne meti nyenna logor pore ya ti association sumbonti gafari ya ti tongame na unti wilik bam me son ton tum ninga ati ti aborsa pour la beoto nete nemente décembre ki usun lori absumbu ne ninga ta Mathias Napongo ya CN Sodara dal kenga Nigeria nantorma na CN absumbu nti borsa la na William ti bang ti absumbu catégorie ningti super léger wan dal na William ti barare mikamenti neda sirkenga ne suri tunti bon bala pat payan kengba ni wame ya son wan James Rona taba zingi la arbitre ya tumda te paliton keng tawre bala samba tiran keng tawre Mathias Napongo na tumon tinari ral na kenga menti pam yeme sin toto la libon wa pam taba
asan to man to gila lor pore décembre kiura san pisila wa yum tusayla yum pisila yember Nigeria amatias na pango pa ma filor bu totore 59 fédération burkinabé de boxe ned ninga sin ye Afrique gandoro option bonti super léger wa aton rame nanteron wilga ceinture asan pama to damba singe to boxe ye le Burkina Faso kane aya pipi woto ne sen sing ne boxe to damba sen de tum da Burkina Faso kane wa san pame a Jérémy Bouda bam ne poron damba wilgame to nanga panga en tor ti borsa a tor ken tori Burkina Faso kane pour hambe ji pour tenir kan tori ti ton fa tume ta ton wane bumbu ton su no ma busu ton tarbala ton uso wenam ti bumbu ni ngi pama bato kon tala ken tori ta ha o mi tin de wa nda tan de ga beda da to wan de ga ton ko ska ya wuto na ton bo da wende to wani ya mi a Mathias Napango bam nep karsamba ya suno wusro mbeneba nsen fédération burkinabé de boxe asman boum laninga obsendanda kot me payido toye ya tidwil gyamba ta Mathias Napango tonga sen nigérien wa weba no la tableau pole nam kuza burkinabé fa baraka bala mam fa yinga la century kada ko burkina kala en tout cas fédération yi la zabra bala ti bum fa na ki ti pum na mala pour ce genre de petit périmé en tout cas moi fumo ma uso les arbres fumo ma uso ya promesse la uso la mane donc kana bala na le singa men kan da mi bala na yi wa yam chen du bala wa yi libati ay ariam da wa yi la ya zimsam ko na pu watinga na baraka ya pu fédération burkina baraka simi bala ton hala musko kabu na tuga akai ni ninga bunu kusko som ton la sebe som ton la ligide ton me chene ti wanti yo ton bo na mo ton na on fédération burkina de boxe to wanda ton ninga wa ton na yo la ya la ton wo mo fédération burkina de boxe a Mathias Napango sinya militaire tagrada ya caporal ringu yemen ton web son bonti boxe amateur un ton yi meilleur boxeur c'est une association des journalistes sportifs du Burkina Saint-Tigilgi yum tout ça il yum pisi ne yum tout ça il yum pisi la yemra awen ba ki sa son lore pap son bonti professionnel la aton rawen dantara ab son bonti par kawa atenwa si ya Nigeria wa Sana Ngis Toumda ratité pas boom hensing hezare à 2021 pour bala là c'est Mathias Napong mensing à Borsa la 24 menga absent d'abonti boxe amateur ratité ya bamneta kane la nemeti boom ya senken a kenga toule et ça les benget boxing sin dans Nigeria wa aya boom ndatung wilikbati rilame ti ton borsa to dam gisipsin na manra balaton yilamti borsa dam zinda kane la hansida wakatun wazin ti pale gom no borsa gom kane sampa Mathias Napango bibon jeune premier bon et puis il a mis à Mathias Napango c'est on va ne kunni ngawa nteta meti aneka kinrba ninga menga na yan wala susu bambane la nekibe kitba taba nazina men le soko men ya bossa keta burkina la imla meti wakati menga zindi titulon yawa tulon bossa burkina ko yawa be fuson bon la kami azulu era mengsi barabe mti baki soman gata zugu kami azulu era meng be yene bon sanje si mti la meti ya 2020 teka 2021 la Mathias Napango wa yura meng yela ya napame yambane ayura ya wana napame la pangeti ya mengandati abele mti fusan dati bumbu fora ba hampitni bumeninga wa nyina fo pam na me ameng wilga auto lille yam sangisi amenga swan data en singe tina amateur ntid ne men zinda bene rien wala ne wala bum bum damba en to le sirabtu ma menga yan ne re yemere portable pour a yimenga ha en terrain inkinga pelra on wiliga e fo man bum ni ngwa fo nan le wazeka ton zugu la menga to lon sakala tum ninga han sekadan tuma ntidam ti yifa ji chape songa me lam
is nambole ya city runa aya yingu sare la palemi tiran sakin kiso ningo donti o pabla for me permanent mati away to for pama moi bangeti kala pankabe kale pinda pai kale pinda pai kidomti a wilgam ti rahmat ba ton robam hazin Nigeria wa nyenda patolon deribo atiti a juba la yenda ra nyuda en tak borsarare bon yime la to wilga bombo wilga meti nyi wisala butotore ti ba wan tan ka borsa wilga meti fo san sake wilga bangeti nyi wisala luna wa apale ni yentoni apale ya fom na karsama baltoni yel ba ma fa gi chape loto tombe beni nazi na woto sonne foto fo yama lolom to fo katakati fo paramen kalezi ligi bi bon ramba ti ya pabla na pak foma ni pam don be mimbo ti ko lo ramba bam don fa donc li gameti yingus rabu totore yel dila yel ba ma fa gi chape yuga bon intranquille wala riba wenge ni de men serdan be e story serdan ge fo serdan je soba ndawo yiki ya jiso bin yiki ya lelenge miti ya baiti nera pabra bohi to ba we tam to ya wo putul puwali la ko bala donc ding bali la mo afawa ya bum ya swala mbebeni dilem tira meti ha ya ne il faut y capi pierre a Mathias Napong ha en le bon wan ti tonti boss be Burkina wa donc dile pierre l'arkel on cause bosa to damba l'arkel on cause nongo bosa ka to damba lele le ne me bebe nonge tiyam ha nonge la ne fa nyaka wa ki tamtamba na yare yamna mikame titinga na le pama bosa damba en ton le zek Burkina Faso tapkora wala handa lopina ral amikam tiawoto ne edna wa chemba la porte ne meti son hodon tarabe katser da men son neta ba 5 ne bamma san nambo la kibakit ba samika metiare ya ti banti neblani sembe boss namba la pora aba matara association mais affilié la fédération atia association fédération semi tiri bamma tigma kibakit ba nanzen ko ese mais bangeti c'est zaman dara association à l'apton un sera kiba kitba na anton zenk bam santar koisni si 5 ne c'est ne mogani si sembe fédération pour bolo blamba top sera met top zem start tiba la ton ken tawri et tipam venement passé Yannick a fait un pays zersa koise absent boanda saba balla terre libre me ya lamental sous la bambona sana taba azera de koise c'est qu'un intact tamtaka son fédération poron lamental sous la kanse ya association des anciens internationaux du football burkinabé kwaira AIFBF association des anciens footballeurs du Burkina Faso kwaira ASAFBF ne association des footballeurs du Burkina Faso kwaira AFBF un retournant association nationale des entraîneurs du football du Burkina Faso kwaira ANFBF observe sa quoi buto to l'on côté fédération burkinabé de football la tal soba la salle bancé ane pour l'importe sa fin qu'il peut-être qu'il laboratoire comme l'abman tizini sera les ben les yeleme sana yelen ti Burkina Faso balla akelen ken tawla la leber le sigin le poli ya football la wenge fédération la yam fa hammi wala wum tabon kabe suka te ton me ya association la ma ton me yenta mi ti darbi ton me haman conférence kanga bid pam neba to sarle to bon suguli te wum taba te yella ken malare absenti kini taknam takasom be balla jingo Burkina Faso Canada la bleben le tiki sa un tem sa ta menga son compte brale fédération pour ba mais c'est que c'est vrai que la ya sana yelenti yel 15 bouda rawa Burkina Faso balla pour y nyamenga miti abhan ning ton sanction ta fédération en leba wala Côte d'Ivoire wala Mali wambe yom ninga wa anan kitam ton balla kanan le yo pina ton kanan le pam nerm ne pang wa pinde ya yela ton me henka ta yel kanga la han wum taba yel kanga te men kayi la sana yile ati yel kan fa yil ke peton sa fédération burkinabé de football le poron abakota sa ne min sur koda senkene wala ñu sa la jingo ro mi na nam se din taw damba tabli kin ken sabtoro sana yelen ti boa fa yil ke pe ba la jingo abtoro wum taba ton solution na maya ton bon ni to damba mini her koda dina damba SG koda président de fédération koda te fa la ramning nugo ton me kana zinsi ton me na kina me pour to dama fédération to dama na yele te umta abo
et ça n'en tient ti taktum taka sezin rasmanora sayne fédération burkinabé de football zingo halta bozin pami esro tisanantane pibo ton wuli ti bam pasak ne yin sani ngosini sa kitame atiko malakam kitan kaida fédération pour ya road sana kila goma yati bam senzenk koisninga yati umtap ton libon wa fédération burkinabé de football la eton yelamti runda usra fa mesendat la auto bon fo haya Burkina Faso bi la fo non balla pour atteindre dati zabarzin FBF pour le petit fédération pour den taradamti ni me bo ton hiya to be toransi wa riamta Moussa Sanogo Falcao bam ya entraîneur mama babna da Majestiki riamti ni do Ajuma Sirima yime ya bal tonda kuda noresa yimri la ne bayaramba voilà den riamti ufaji la ne mbi balla pour la ne mi balla lam tenra la yati idabela tabe Burkina Faso it fami taba it ne bumi fayil hembe bala pour han gomno te bam datam ti Burkina Faso bala gan lafiwa hansi datam ti bala gan lafi adan ganda lafi la hayam datam ta gan lafi la halibi tengre de man yela taba asita nay to kana zeme wala ren hani mamie ob no kenra yi rabim kai hani mamie no kendra handi kamtia obratamti Burkina Faso balla ton sir gan lafi ya sarate te mama ha menga ko sam side absan sida ko han pelam bati yel kabe ba ko ngomti obratamti din to dam la Burkina men jembe juillet din pour moi din bo to dam men jembo dam men zikanga den mtakadamti fédération yel men kasir wa wari ki din dam la yel na bi ni non mama hawa han be balla toran handat balla jouer régime balla pour balla club balla ligue balla 10 de mazine ta balla mala wala yel kan wa ça c'est pas un problème den am taadam ti yel kan ab sigra be manare na azine ta gom kan din dam la romik to damma Burkina Faso julera abe zinga to ya nyoko la yella ni ya bam yelle be ne tab ne tenga to dam to je yel kanga fédération yara ni me ya touri gom kanga bi ne mtaka dam ti ne bi sama gembe balloto hasi data balla nan to gon cengto la anan jidi bala o bi zinde ne tab yel kanga manare la han cadre ne fa be yititun gom da la yon bi tenga ma an to na samni na yito voilà e diam ti fédération to so men yise ko ren mum data me libra to bi zinde taba manara libre ni comité parler voilà na yiti c'était ajimen be yamet rabe wile batika de kilo bu na silga yeso ba han silga ti ha sil laboratoire fati ren ni be no we to bi ni tabi are jule ka be zikanga wutula to data manare no kini kan rat ndata to on tu ha sil laboratoire yer kan la mana da be no we ren ti din to dam la rom sida o man sugla ba si tibala ba men hanan sine yenni ngawa ne Burkina Faso hum bizule ni ko nyoko kalma yimi ngi ya yelato o baba mu bani ka tarama si la fédération ramma la club ramma district ramma ligue ramma o tiran na taba zinne taba to tempa ma yelati mbene yella kabizi ngato ya bam ne ngala mbewa jeune premier yam gesaya won wanto yam me bene Antoine B non mam gesaya ya bumi ya finra yel kabe hambe balla point tili ligne bi nyam pale body ati mezi gatwe ya zaka pobala donc tati lamti yenninga sambewa mbebewa ya zaka po yelle ya zaka po la ti manyata mam geta mengati bon mpami fédération terrestre l'enfant hanté en werbe mam geta mengati yele menga bahalam ta wolo ya ne ben tigi taba on yam no pocket yam la naba yel sangwa bebe ni yam de tigi ta samawa yel kan am bebe ni yam ilam tidman yela wana ya matna tinga tan ne ba taba to wezindi labi on kami agu ne menga nini bay zini web no pocket zek foma ne menga na zindi ben ka to le tiba afi ya ton yele ya ton lep ton ning fo be ton ton yele fo kawa zim same kawa kazim same e de mana awoto titumbe kwa to ton Burkina Faso balle kinga tawri nti tumne sa ringi woto no wala Antoine Torsan la braba ningi me han kan ya bati on ye won yinwa
zemzin de me ye yam yo wan we gango wan we ba ti won yo yiwe. D'accord. Et na ke le ndol razugum betine meti sami kamenti bambara mbayi me yati usome les sonda me wabiuro Abdul Karim Bagia bon bam talota nyam nan tigma kiba kitba la nyam nangum gom ni sa ya sombe fédération zingo il a yam tikna ngom ne kiba kitba yam ton libron wazugo. OK. Non pousser la barque à l'empousse sport 3 get va fangili l'empousse ni non balla la pour balla la lata balla Burkina Faso balla tiang tora baraka l'empousse ni non obsir balla poa parce que yam na président yam Williamé mam yi na bord courler on lo ni wa fédération na bord en loi voilà you toucher il you pisiwa voilà mam yi na bord courler mam na ga longo ma poa ni lo pole mam leta la tour no mbo ti lota conseil international ti ya bal tonba ni wen wa bal buude fa la mam geta on sala la mgete mam lia intermédiaire de joueur mbor wa club la mo koto joueur dama wa na sa tenga pa ni tim sataba donc taram ti le wat tawoto be bala mam libe fédération pour commission ma pour ambe commission régionale coopération régionale et internationale ça veut dire tu vois fédération commission ni ngeta ton na pam jodo ni tin jemsi mam ge commission kan pour ngete donc mam to yam sala ni fa mam be pour wa wati ya to ni mam ti ki taba be son balla sul poa sul bela voilà mam patient kwe donc ya ta kan ni kite et mam zindi bala hange client singa ka taba singa wolo bilfu donc mam dikata pour lam gesi wata sahama hambang mam tien kum ko yam tien kum taso mam tien kum mam hentar yam na yelin ti ni ngimbe ton balla poa ton yalsi en la mam nyak beyo 16h mam toum no na mon tilota conseil international la mam toum no rejini be padwa belam tan siara kibe kitba be 16h en to mam tarade la yo yam yila conférence de presse en emporte wa point be yibu pipi point ya ton équipe nationale la hankin kana Cameroun anti ton mamen ta tahani il kan poa avant ton ti tekzini nyawa ne balla pour ye ni fa handoa ya voilà ya pipi point la yenda deuxième point ya waka ta avancer be balla poa la ka ta avant e yo mama manum suru so quoi puisque ni sar fa be ne interno keninga la meti woni nyime nyaabo la fomi tinye yelle ko ta so to kwa nyam yi imani mama telewa ya nyan tarma mbuso ni nyam yi imani nyawa ni bi jimbe yeti bam ya balla tor kura kire be entraîner dam to damba bam datam ti ni ngbe fédération to ni ba muro wum taba lab ka jo nyen men mbo ndo mi kina nam se ni din to dama mo hayelam di sam ni ka bolra bien yo ndatum mwewa ni ka sab ko am so mbo yuro ko likanga kali ya sabi to fa ya kammi di sab hanamwe dalabele ngbo bien yo lo mo saba nyam ka tinjin balla tor yum ko banga sode kire menga balla yi sababu to pam parabu fuli la boro kama la pam zaxi nyam wa to balla nse en le balla mécanicien ba ne be ji to balla arba yemle ti abamda ma wa be nyam balla tori ental nyam mon wenne umbo wimpiri nyam ko ko ental nyam tatwa buuse obi e pisi yu tengai ti hawa winga sema habiam yo tinya taba yetem jinding da to wa bon man landa to wane ni nda ta ko ya shinya sa hala ko ra ka ba ti shinya se to fo yiksa pour la fona ko fona ko bo ton balla antar problème ni no pipi ni mi yab comment on appelle ça ni ya sababu que ton balla tar problème dunu ya ton bal ton ko da a génération 98 o a 2004 o a 2006 o ya bamba ni ton balla Burkina Faso wa yi balla ni beda na balla poa balla shawa yam nyende ba yemne ama nge Cameroun ma ka anambe fédération tori ka etola Côte d'Ivoire ya anatan de balla tori ka di de drobla tun jouer dam la han ken kana mama Cameroun da to tili to bre ken sara to katar banza nyam ni dun waji le stadam be ta etone droba te ken to ta katar ba bar ken azala ne ba nambo futu yila to ken ge balla bara mo helam to ha mano men ngara bu ngara fo ya fo ndi ko men ngatola nimbu de likar fo ya nyanna tarma dun ne ton bal tor ko rambe Burkina Faso wa ya bam ya sabab de ton balla problème be wam ko ta jon li le matam jon wende
la tout en conférence de presse ni ba ka tingo ngum ni wala na ngum nan to ta sida kriye men de fédération wa mam kila Antoine ya nirma am wo ruso am ba men be sport pour mam mi ma no compte balla la non balla mam kila jeune premier mi nguma la bi lam ti rum dali nyen kabe nyam ni be balla pour no zaba taba kalune la zabala singa de ton singa wa mi jom pa woye la ton ngom balla gom ni na kam mi tonna o maram tiane men ken ya bala wati tudu be balla wa mam singa balla tum tali um pira tabo mam ni kima na tar mam ken stada mo nget balle donc mam vi ma fa ya balla mam zima pour mam yi asfaye ni secrétaire général qui ni supporter damanta ton ko ne comité central là tam tabi um pisila ta ay um pisila yobe mam zinde be yuma nasi donc mi Burkina Faso ballantin ngome de pet siru de quitter wa ya président de la fédération de Burkina de football la knara machine Burkina Faso balla poa tenda lore ta zambenwa ta zamben lore ta sita lore la zalo nuti mara na ta ba halak tonna hani mam dunu na mam jiwa ha mi kebti Burkina mbuire no balla ha mi kebti ni bendi ko ob vi ma fan ko ti Burkina Faso balla na kin tora afshin no balla ni sila bubli ba ma fan gilli ni bi be ne la zara wo nka be ne la zara wo ni bi zaba tabno ligiba arka balla labara de ya ma mi entiram labarata la dinga sana mba yela team apa yita suna manwayam yela lati nyaka balla po oui bayt mam go mam yeto tono wa kela soma mbuli yam ya crise singa mam dika tanzini na observer pour nge la mam pour manja kan ni ba no balla ye nebe no yam esiam getam tik esiam tam tika nyen dunu ya to no sa diga duto absuspana ya ti atolo balla bon gumbe wa yore ti am kana bo solution nyem na man leran l'établissement to pama on ton éliminatoire dans ma la campagne africaine dans ma même leran saram ti aposlam zabra pak nyamba le lidium datam pama va pak nyamba est-ce que yon atil la woto la mamma hambe be wa baye ka non balla de il faut qu'on se dit il to sa tame te to tab sida mamu ambor balla nama nyam so li mingi zintri tv ka ira tam ya plaisanter ni mo ya bon ne ya kusa ta lota ta bu wakila lota tara antin kinti depo candidature mbor balle tam ya ne ya kusa rik mam sherie ma mim ti Burkina be ma so bambe bam ka tim bum ni ngewa ni to ha ma na ma do balam kwa mam ka yel mam pa kin ya robe balla poyi mam propos Burkina ma programme de société mam to yi kan cin franc TikTok on ne ba to bra après na accompagnement mon boule tam handa li balla tori on ne subventionner la ton championnat à 50 millions tene mam gom da yari ma mi mam tikle mam gom motoa ba ma ndie ba lazare ndie ba la tiaka ya programme de société boya de PND yuma yibaya la ton ni en place ti ni no asilab no balla to ti wuli te tika yon tom ti balla kin tore ni mi na tun gwen lazar karhan watame wakat ni nget san nanje ser ne te ba campagne ramba ba ye ti balla so watin ya campagne ram boud fora ati ti jebo wa ni kam fa na meng na to ye lam to na sika sa ni ngira on koneba justement oui mais ya la nasarma bo zapti minimum be mwe mpago mbaay bala manka baay nan tinan ti ala zalama panonga ni mi ne to ngwe lazar karsan man ta lazar mi ka shono ya bela ba mi mana ko balla normalement Burkina Faso ti ha sila ni bala non balla il faut qu'on laisse la gestion du football aux footballeurs aux acteurs ni ben to balla mi balla vora ba mo son balla tore yam sa wo om da fe da la entrepreneur da la mo bela leur temba wa kala biyenga o kami balla me nga est-ce que récupérateur rôle ya bon relayeur rôle ya bon demi rôle ya bon yam han dubale to par exemple demi ka stratégie bu ko nam tin yici mpa ba le un tim balla dynamique ba to lu mi yel ba emre ya frais de mission am labarata ya pas me voyage yam be fédération pas man carte de vidéo talam be la parba donc il faut qu'on se respecte ton balla rundu kali mbumye ir ban ni ngan no balla le mi balla ni ton balla torton balla mam gomna mama ne ha be dunu etop ko mo shuguri ande man kan no balla c'est des responsables c'est des chefs d'entreprise kan ni mo no de mbe ton balla wa monsieur Lazare ba ya ya ni de zin Burkina Faso ti ma ro torium ka tek wa ka me wa ya so nyin pesi ya wa amara ro dam fambe wa ni be zer club ramba ya ni be nimbera mama ha ka ta shongo mi di bam shongo ba hazab ya halab zin wum ta wa jeune premier yi la top so mi zin mi
loga pour wum taba ya tun balla beba ab jonwe nam la bahe to ni commission de normes to bonira to ninge balla tori to le organisation en boni tirsi ne non tun burkina balla la ne non balla ni sira la ne kare yaman na wa pa balla te balla kin tori kare ba man bebe wa ya bi yelon pa ha ka bi yelon même hana da bi convoquant yiba to yam du wa to bu ni le mzabataba ab ka tar argument wa ma won tala za yam to ka wo ne bala ka wo ya fo employé la de ni ya ma collaborateur da ma ni me to na taron to to bo to wo fo la yinda yak ne bni simbe ne ba ni ka yak da non le club état il faut ne ba respecter la to tar sida fédération tara terramba terre ça ngulia to so mo vota et comment on appelle ça président ya te ni bureau la président vota men la ma mi jo ma na campagne ko Lazaro yati ni ma campagne la ma accompagner na convaincu ligue le mala couleur ma ta ton vote wa il y a eu des préalables yam de ngi jina mi sonse ton nation a fofo pam na ma te ton mi ti o tala ko te na ta ban tom we ne ba na ta ban vili tumia c'est des collaborateurs et le respect est mutuel fo ha wo ma ta ma wo fo fo ti ya tor sa na ta fo ne ba ta wo fo wa bi ta fo zaka u be fo employé rambi e nam to wa tum ti résultat pami ti balla ken tori donc na hambe comité exécutif wa ntar yaman ti woni ti balla ken tori ba ka wo fo c'est pas un problème kay to ba o yan to wa tumi ti balla ken tori ni mi na to ngwela zar karsan ya wa mi da ma ya même klawa ya ma mi ti am katani da confiance rana rien voilà quand que punir ni comité exécutif voilà ha yak faute fo na wa ou be fo ha sakana accompagner tout na litia fo mi ngami fo na to meti balla kin tori donc moi je pense que équipe yiba bamba burkina ma ha sen no balle ou be acteur ngom na acteur tir ça de ni dit que vie ma fan qui balla pour la ba Antoine de mission pour balla ab no balla obli ka siran ki balla accompagner balla ni même na ma ngom ne wa bi na ta te bon va to man shuli la ba to balla si to boni tirsi to bari to bala ngum ne shuto on tarma kana 2023 ya Côte d'Ivoire ya maka man taram tun ha organisation ma mpam diriger na responsable ton tindiga kan 2023 wa bala ton ta équipe mi promoteur mo hawa c'est ton il am ti ton tazini la ninga wa calé à deuxième place la rata calé à troisième place calé à quatrième place bala place bamba fangi les deux pas donc les bras pipiwa zingma la raton wa la na libon wa nyama son nangom bureau bala am de liga metia gomzura da yibu lam nangome la samik te bala nem ti wakata mezo tame leben les contasso tinebnis mais un tembo l'on comptaza bobolé ral banga zo impaka me ya pisila nous pistan la yo be zalm la nase 25 36 0404 nyam tembo la betit pam taba tina kenga men terampa mahane AS Sonabel la USFA santé taba c'est ne week-end son un lora ya ti bange te sanampam sulu suguda ngese na wilgamba ti bangti tumda ayi c'est ne la teti équipe sa iban kam fa la tamen pam poyata ban ken tori bala sa nange nemti ya city USFA bezugi la AS Sonabel simbezini ngari la meto toron pam ken tori na ya metia AS Sonabel on bal sa yibu pipiwa ti garder en koke yibin saba pipiwa ya bas transversal ti poto a yisa yibin saba nyenda ya garder en yisa ral na libinya kanete ya sen AS Sonabel bam bifa la a ou toto rel bangi bate ya sen sumbo nena saranti ire défensive ti et défenseur d'amba tistaba tiana kengen to sui rel bangeti abke lenken atori ratiti USFA ndaton dok bifa sanda skane menga ya sen bal sen sidouin la mi quand gardien arabe mais dans le mi-temps tamenti a yemron kon AS Sonabel les allemands concerne USFA absum vous sont les brandiki USFA kelen ninga nanga panga sanda ngeswakane ya gardien wa sid mau teka na yisbala kane la bifa ratna te ya USFA antoro ondoke batisa mikati gombon rozine bifa pora na ya menti USFA ton rabat ne menti AS Sonabel
défenseur en tête balle un 15 c'est la mi commenté Ayusfa joueur arabe c'est un orge dans les binyam balle killing king autori te la hapsid la same wa yam newa la mi commenté gardien yem sidi asa a wila yemriem kon équipe ça ayiba la ren 4 kangami kame te c'est ne ay sunabel karsamba Mohamadi Bagé Bam Convert nam 5 ne bala signi toto lebanan bi fati pa mankela occasion azini gagné ton pas ma occasion ramba yidi usfa la ton ka sué balton ya tant que tu balle pas tien et photo ramba filon pour pas contrer ne sans ka jël balle et tam ti yamba ton pas ma occasion ramba ton sué temps voilà alors que ton pas ma occasion on sué bien mais les pas ma occasion presque face à face en sécurité à bâton sué ya beno bala la ton sécurité un monde et tu ton balle tien tor il faut parce que ton pas sué Roula ton ça va ton gagne balle il y a 1-0 2-1 ton pas suite vous rien pas suite vous donc comme tel en pas zéro c'est ya beno voilà arbitrage à n'engo pas yeli arbitrement ni ça là-bas ba mettre un trompe voilà ça n'est ton tasse rien beno attaquant arabe hors jeu Toto gola yana yile ti attaquant pambala la si balle ti pas ba ensuite donc en ce moment hors jeu mbetor yidi pif voilà donc ça n'est ton tasse voilà ya auto là ya championnat on me titi na ri de kapanga ntini ton on am sans ça que inchallah pam kentor et bal ninga wata quoi Antonio oui bon anezi kanga faire adam ti bal Mamadi Bahi Wilbuning ya cité William Bamba occasion am wuson yir isfa la yi to lam ci pipi mitan ngene ni libre yika et to bati isfa da rata balla zanga bala diamti ton hen ge balla balsa ta banasi la isfa ham pam ti da katana mano han kan jugol la mehen tubatu mu han sigada na rai to la etemeti bidinga bam yete kabiwa mtakadam ti fo haya défenseur fo ha tête balla an kon neni nga haya attaquant ta ba handa bi ordi bi banti ordi wa seme ya yil kangala an wawa ti baba pam bi o shiwa ren mtakadam ti ina mitne fandi brande mananje bala la ringa samik ti ya city yam wilga mete défenseur handa en tête te bon orge wa kale bebe la nienda wanti joueur menga atete défenseur hanteta nyeme kenga men nambo bala handa be orge wa zingo handa be orge wa puisque voilà on yi lamti wa samik tabe orge la a pati bala non la kate non la yi soba ya wa handa ya yendeda ndaka ngwe bala la taraka kenga yinda ila khayile yi handa kenga yi so ba wat ni illa handa yin da ndangwe balla ta a kenga ila yille la han kanyin ne da to ya défenseur on tit balla sewa ya wa fo na ya défenseur ndata on libre ko pouré ti mi kam ti attaquant da ngona ngam peyama pone golla su ko ndi balla su balla ba fi ya fo ko bizal bala fo ndi ko lu kile ya on neta non moi c'est pour ya ndata ngwa antanu ngomna ya blil ko ya c'est des défenseurs en tout entier de bala ya attaquant kale ya attaquant libre wa défenseur partenaire faut comprendre mais ya wa all you can les siffler des défenseurs donc défenseur en tête balle siawa attaque ni nimbe wa libre wa ni défenseur des défenseurs ta donc all you voilà balle handa paketa pa ma voilà ya bu quoi d'accord il kabisa mik ti ya wotone na kenga bango ati nedam bebe yamni zabre Izabri tiama. La fi bala. Yam so halasi. Ya so ma uso yam menenge. Ai la fi. Ya la bombo ntondo la yure. Andi sapa woto. Sapara yam yure. Welo go isa. Wedra wo isa. Ya boy kibarambe. Bon mam kata kibar wotam dak na pusa yam zabri ya. Yeyi. Tum suno mani yam fa yam fakra. D'accord. Li hende ende. Mo hayna ma me yam takaho. Hana Lazare ma c'est dit que ma kemi ni wa Burkina équipe hein 50 na lebu wa modèle ni wa bon
man kan no ken da ten le kan yira la gar ba ten dik no ken ni noy no ken bora ha wa no ken bora wa yala mon gomna ya hande bugan dik no ken ni ne équipe nationale ni entraîner da ma fa gilla wa mami yam taw ya na ken la ya sama na ton fa gilla te handa kan te ban le ken taw d'accord han mami yam taw ho ni el bout kabe ni pousse ni te janda ko kana be ni ya le am pour le wusugo d'accord d'accord. Ok, même tu as Antoine Yaoulabam Yeta Jando. Ibrahim Jando. Ibrahim Jando. Rivetiruna Papa Mbamba. Ril Sami Kabetia Auto Naudugame Cheng Ti Wakata Zotamton Mezote. Idnementi RC Kabamne Efo Bamme Tirataba. Yati Efo Serdamem Pam Sene Poyatabo Baladnementi phase retour à Ditron liba hansinga efora be Zulu Spora ral ton yilamte sokanga bamne RC Kawa ayi boom sen silarate na ya meti pipipi fa suime ya efo na libenya meti wakane ya sene potoa zugun saba ton na libala san lebeleges kaneme nyamete RC card kamim san na gese bikanga baton camera wa benga baton na pama yi sel sensity su yi hane bal hansity ken attack na libiyamti kana yati RCK Lebron wa me atiti brokame date nda librement sans ton pama efo balafangil kapimi mente RCK ya Amadou Sampo me lampari mdanya kaneti sene efo sui sene bifu les passé nayam topna les bon les nayam topna les passe bifu ateti balla sna wasaya bia anase on efo yibu on RCK yemre voilà yemre on RCK bien assez on efo ral ersana gese yati efo sindara tamela auto ton rame nan libron wa zugi dal ton ilamente 19e journée wa ali sombo kon efo san ke lenken tori na yementi salitas bamne AS police bamme terataba la tibanti salitas mbezininga alkamia hanketan tazininga pamia han debeten mahaye debete ya sene kungore wakatfa na ya meti AS police bam mesen bezininga ka bezin ya bondo na ya mete bam yipipi su bifa ral etsana gesa sene tumda ototati RC gafare salitas bam mera tamé libron wase namba la pora mi kamete gardien Sidia ha wila plaque c'est nem pambrier ton ramen pambe kane médecin libengese diamenti suyame la ya orge ral nyenda pa nyakabiye ral sana libengese kane na yamenti voilà donc AS police les pas amiral la bieyibu on salitase zalem gafari biya yibun kon AS police zalmon kon salitas ral balla yi wotone rel etsana wudugun ken sene balramba fangil kepi se antion weekend kangawa yati bangti wat han williamba tete résultat rambat san nandi kon yamba na inam bangamba ti sene balsa han siton biram suimi balad nyamante ninkam far tete club fararata sene victoire AS Douane Bamneral FC AS Douane ton bifa yemre na zalam AS police ka salita sway sendayen da biya yibu labman ba asfanyenga rira biya tabo kiko zakon ne yemre dal asek de kudugu bam we bifa yen zalam bam ne vitesse FC ntion ASFB rira bifa biya yibu majestic chore bi latiti biya yibu ne ayemre ASK we RCB bifa yen zalam AS Sonabel na isfa
USFA mana pon yodo efo no RCK ya efo ton bia a na se ne ayemre classement wazingi etsana wudu varvaran kenge ya ti bangte ya sene asfanye ngambe tori non point piston la yibu efo porte piston la yemre AS Douane metara point piston la ayemre bambeta van sabzingi USFA bena sabzingi non point piston Majestic be nous sabzingi non point pisila way RCK yo sabzingi non point pisila way abiram bazingi maha yitaba Royal FC ayo point sabzingi non point piston la ani asek de Kudugu ya ni sabzingi la be non point pisi la a yopoe et sans que l'inken tori ati bangbate sene AS Sonabel bambe sene pi way sabzingi non point pisi la nu ASK be pi sabzingi non point pisi la atambo AS Police be pila yimre sabzingi non point pisi la yibu Kiko FC be pila yibin sabzingi non point pisi la yibu biramba zig mahala yitaba Kiko Gafari FCB bambe pila tamba sabzingi non point pisi la yemre RC Vitesse FC pila na sabzingi non point pisi la yemre me ral Salitas be pila nu sabzingi non point pisi ASFB pila ayob sabzingi atiba mon kuzure non point piga la awai to yelamte Salitas sampa sikanso ampa wikami c'est pas na teligne sera mais pas na pas kitia voilà mamne Antoine Ndagomna yelamti façon wa maratu fotu yi se parandik para la folinga marange pour de izori bwe la foyo ndik pour parle hankani ya mande yi parandik para yamati mikamti pour da mahawa na so na wawa donc hazindinge Salitas yamangi ton cheng pipiwa yamangi ba balninga Salitas ntone AS Police ton cheng pipiwa menga Salitas we AS Police yibu la yemre ti nyamti fuse ntira mbi fuse rapport salar la zini yataban le wonge nyam ton yikana yi wanto ti nyam ton yiki woto amenga nyam salara yam patiki yam luime raham kama nasi nyamba tungu manzi mtamengi ya kongre kele ya kongre nyama tina me agenda me zoom konkwe kane mulgiti balla me point modro ti kayte konga lay modri modro pambal sa wana pasi fa modro pambal sa wana kinga foto le ba mengi wala efo nyira me efo nyira na zoom yamawa mi nyira yi uzoti bam tilui bon bam tilui wa han les inige efo le wa bien à la bam dik sagala RCK yawa balsa wana se bile me faari ki lo yi kër sunu to bi bile ni bam ka pa monsieur wa suis RCK d'accord ok dans le samik tia auto le bal lève tu wa katata c'est la lutta nan le bon wa yam sendanti ki ba kit ba ku jira da yi bu am tara minita yi la na to ron wiliga parce na yi toto ok non poussi la baraka ba yo mam da to yam gom na singla William Tina yi gom bi sa yi na tikun gom pipiwa ton équipe nationale lancien Cameroun to kana mbam 4e place en libre wawa et na konton me taso ha ni wa balance to wanti sewa ni balla ton pole yi mi saba ya kawum taban be ton fédération poa ya analam la sababu de ton fédération watar ki kanga ya analam la sababu ti zabra kasete bolati man ti zabra se ya bunyi le ton so mon ki to ti zabra se wa analam ti zabra se mtara mti wona voilà wona ma ko ton ti ni ba wa be yo et nan ton wa sa gon fa ti ni ga fa ni ba fa ton ba ma me ko ta taninga ntu ni ka wum taban be fédération poa mais secondam piga runda yam jet Burkina balla ya wanto non Burkina balla a kinga toru so la katal zanda bi bala ya ma mi lam ti lowa ni be Burkina Faso balla tore homme d'affaires damba ce sont des profanes nazarme des profanes du football comme bal voré ya ni wa balla pona man affaire damba la bo wil mengle hakari balle niveau wa yama ngi wo joueur wa dango ya Burkina be isa kabori ya Burkina be blati touri ya Burkina be yama ngi tun balla wa abun Hervé Kofi gardien wa yama ngi tun kamato ton balle runo kambe to hanto fo suno mi ngam no ne fo ya Burkina be quoi donc balle niveau évoluer la mais le niveau so mo le balle tor mana la kiti kinan tawaramba bamda manka be quoi voilà d'accord le sami kam tiaoto ya bureau 16h ati tu katana na wata la et
yam na willig la wɛrs sɛne no ken nis fa serdan dikti bal Burkina Faso ka ton ken tore nan tin relam ti bang ti beume Oscar Barou nan ti sakiba kitba un ton kon étalon la tete jouer dam nis nambo ton zo da bal sa yibu non Kosovo atete Kosovo zekan pass ne Belgique c'est mars seb son wato toto donc à bureau wenam tasro labnan ton ti sakiba kitba ma kon liste voilà étalon na bo nebni stop ton waton balsa yiba auto ne wa Antonio wakatata me tinam pos getwa fanji lila le comptable sec won sake et arobson watwa jeune premier ay et puis yamati si ratengal ma am sa yino donc dans les comptables sec won sakrafoli tiratengal yasa ayup d'accord Abdul Karim Bagaya to bon bamtalo tanam pusa yambarka le sakon warunda watine mati han lo reton le wapama yamte le convenam kane donc e barkusro nyamba fa gilket do petit le wapam taba